Rasulullah jarama ya Rasulullah jarama jarama ya Rasulullah biyama ittama France addama halwar ɓe kamani ka mana ko mana woni silama ka wona silama Seck Oumar joguino ka jungo mum silama Seck Oumar joguino ka jungo mum kan ka Bandiagara woni jogoto ɗum ko Amirou Bandiagara kono so wiyama kay ko silama Seck Oumar ene wawi wonde ko saabu jihadi Seck Oumar o maccuɗo gonduɗe Seck Oumar e gawle gonduɗe Seck Oumar e pullo gonduɗe Seck Oumar e cubballe gonduɗe Seck Oumar goto hen fof silama mum ko silama Seck Oumar saabu kamɓe fof ɓe jeeyi ko jihadi Seck Oumar saka noon ɗi Seck Oumar walla tanum Seck Oumar jogade silama bamum ronti koko Seck Oumar waɗatno kañum nehi keko Seck Oumar waɗatno kan silama kay ko silama Seck Oumar e mana wallahi no wodi wona ɗum noon Abdallah silama mum ko silama Seck Oumar anani tubakoɓe jagguiɓe nawi mbaɗi jeddi e hen mbi mbaren ɓe heddi mbi woten mbarma jangguinen ɓe haɓa anda jikku men nawten mo laamo toon sen gaari o wona jatigi men wona silama makka kan addano ga ko silama Seck Oumar e mana kono mba anda fof wi ko silama Seck Oumar joguino ka junggum ko Seck Oumar joguino ka junggum hayso hande sa ari atan Bandiagara kala gonɗo Amirou Bandiagara kanko jogoto ko nde garanmi toon sa tuggi silama ka e leydi a darni ko ganduɗa hoore silama ka tolnoto ke nufuram silama ka ko leɗɗal mucceteki wurwa silama ka nanna hen leɗɗal ngal sooma ɗo jungo tamata ɗo ɗo Seck Oumar tamanno ɗo juuɗe men enen ɓeɗo tate men ne mbawi tamɗo ne korlal silama ka to dow to woni ko ɓordere peese kilo ko ɗum jaka no winda ismullahi azam kan woni silama Seck Oumar akan Bandiagara ka to noon ko silama Seck Oumar saabu ko tanum Seck Oumar joguino kar silama hay ko maccuɗo jadɗe Seck Oumar silama mum ko silama Seck Oumar wallahi no wodi e sellela Mahamadou ke ɗemgal kaado sa ni mbi Degembere haaride ala piri haynera tawi mum eyyi nden wiya Degembere ko ɗon Seck Oumar aadidiri e nelaɗo Allah sa ari ɗon an mi wima nane nelaɗo Allah wima mi naati haade mi yalti naati mi haade yaltumi komi suba fellu jihaadi wona an sa naati haada yalta ko ɗon potteten ɗon Seck Oumar wiyano haadnata jihaadi o yiida e nelaɗo Allah nelaɗo Allah wima noon guiɗo ma e gaño ma hay goto yiita ko dogɗo pucci wiya hoɗo paɗa wiye gaare Seck Oumar sankima hay goto wiita min ñooti kasanka Seck Oumar goɗɗo wiita min feƴƴi kiirimeji Seck Oumar o wirnama e men noon heddiɓe woni jumru men ko wiide beele o maayi walla o maayani tagaɗo foof ko maayo Allah hoddiri nden wayi noon o yomi haal hunde safina min mbaɗa du'awu ma nelaɗo tinal min jaɓana min kanko ceerno Ndiaye Bari haali ka haala ɗon noon Abou Diop mi haalanma fuddirimi ɗumite lahu zatu hibbindil waliyi waliyatun makanatu fawqallanami aliyatun jalalatu an hayri haqqin khaliyatun inartisan waqalan jaliyatun fala rabiya tali walal qasmu yafjaw siyadatuhu dunan ukhran saniyatun rutbatu an kulli khalqin khaliyatun mahabbatu fawzun lana wa janiyatun أتاف زكا قلب سعيد ودية فلا الوهم يتولي ولا سك يدرو ألا إنه رسدنا للحق إماده ودوده دراس الموان دراده وحق مبين كل ذي البغي ناده أبان الهدى فلا قبل جواده ولا طرف الأمر سعد محيو له مدون بها من سوء دفاعه وكم للناس قاله وهو داعي فصار سعيدا سيدا وهو نائه أبان علامات الهدى وهو مائه وسان الورى فلجه مهنو وملة فاقل لقد فاق إرشاق وايد هذا البرية خمسها ولما داوى الحق والبر سادات النرد والمساء بالنجد نفر مجرو له روفة كان بالفرد ساله متن في ربة ندلبتها ودات مولاها خناها وفلسها جابت له لما داهي نبتها وفي الدل بسبب الفريق المبدد الفرقة سات الدمي القبائلي وزال سوبة فاقت جميع الجلائل بدل أدد الهادي إلى كل دائلي أقرت لآيات له والدلائل بهرنا جداء ورفيق ملزلوه سجيت الإرادة كل زائلي والإقبال للماهي جميع الرسائل فسالت به قارا على كل غائل أزلت كفورا بالقنا وسمائلي يا سوبة المدرق ودولة قد جعل المختار مولاه مقلدا برحمته كان في الفضل مخلدا محمد المختار طفلا مخلدا أداب له الرحمن نصر مولدا فما زال نورا خالصا يتلالو لقد كان لا مخلوق نورا مصمدا وعين الهدى لله عبدا محمدا وما كان من زي شرك قد فامدا إلا متلاسلا قدس محمدا فما زال نورا خالف عليك أبو جوب yen mari haɗo waɗe ɓene ƴeema ɓene ƴeewa tan kawa e bawde Allah nden noon hunde nde weliɓe te ko ɓaleji haalata ɗum ɓaleji noon refti koko Seck Oumar haalno Seck Oumar kala ko haali so araɓe heeɗiɓe ɗum weltoto o dartini rango yen yimɓeɓe dartima o woni arde mo faye amen mi heɓani haqiqa noon beela arda kaɓa ganduɗa ko yomi haaldu sesa walla ko hol ɗon
o datti dadol makko o itti toon haalis o yetti o totumi kal duna ziyaratu walawla maqadirun togaribu nalhumamu satijana famil ayna alwusul ila darihim ومن أين الهلول ترى الخيام ستجان فلا ندى ما دمت هيا لا حياتك المرام ستجان إذا دارت أخي الأقدار فينا فنوزى في زمرود تسام ستجان رضا الرحمن مولانا داما على قمر يضيء به ظلام ستجان له ورد تنقه من سدنا فما فينا سدني ما الإمام ستجان فلندعو مولانا مماثل طريقته فما هرج ملام ستجان فلندعو الله مولانا دواما على قمر يضيء به ظلام ستجان صلاة الله تعالوا كل حين على المختور حقا وسلام سجد كرعال وصحاب سرات وأغمار وفرسان كرام وقد دحال نهال كنا جودانا ورمونك نهال بنبل شمتم الجن قود أجلي قود ورجل كرسوة ماني ألاني كجنبي كورنجل تودماني كم دينه دلي يوركيوا والله ركر مايو وهي وانسير تود جيناني وراوته دكيوا وهي وريب بفدي ودابر كفم دتامون توبلستني أدعينا بشكر جورتي النار ونبه بنودني كأدي وفينياني ورقدو ورقدو سيد يونيكو جوبركما سيد ودبر كهير يبتكاني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي من توكل عليه بصدق نيته كفى ومن توسل إليه باتباع شريعته قربه وأدناه ومن توسل إليه بخالص أدعيته أجابه ولياه ومن انتصر به على أعدائه وحسدته نصره وتولاه الرحيم الرحمن خالق الإنسان والجان ذاكر من ذكره وشاكر من شكره وناصر من نصره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداه بالدين إلى الصراط المستقيم وعلمنا بالقرآن أشرف التعاليم وجعل الإسلام دينا جامعا بين مصالح الدنيا والآخرة وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم محمد عبده ورسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ceerno wi salmini onon pop wurongo o wi wurongo mawɓe wurongo o wi mawɓe wurongo mawɓe dental ngal mawɓe dental ngal eɓe mismo on onon fof eɓe bismo on onon pop goto fof goto e mon pop inde mum e yettode mum e yettode mum emin mbiya on bisimilla ɗo emin mon e wuuro he bisimilla mon e wuuro he hono hoɓɓe ɓe ono hoɓɓe ɓe bisimilla mon e ɓerɗe he bisimilla mon e ɓerɗe he onon hoɓɓe ɓe ɗo e wuuro ɓe fof e onon wonɓe ɗo e wuuro he pop emin mbiya on bisimilla emin mbiya on bisimilla jonde nde o wi jonde nde ko jonde conférence lam yewtere islam yewtere namdi yewtere namde yewtere cagge yewtere cagge yewtere kala ko ɓeydata islam yewtere kala ko ɓeydata l'islam ene jogori ene fuɗɗana en ɗum ɗo ene fuɗɗana en ɗum ɗo hono ɓiyen hono ɓii men miñi men miñi men ceerno ahmad tijani ceerno ahmad tijani jaaji mbawi wiide ko docteur eɗen mbawi wiide ko docteur mustawaji maɓɓe ko docteur ko doctorat mustawa ceerno
Saïdou Dem kanko e ceerno Saïdou Dem ceerno Mamadou An e ceerno Mamadou An ewa ko ɓen goni mawɓe wuro ngo ko ɓeeɗo de Allah waɗi mawɓe wuro ngo ewa eɓe bismino onon fof eɓe bismi on onon fof onon mbiruɗen ni hono no mbiruɗen ni programme o programme o ono fuɗɗode nde fuɗɗode nde programme o yaari fof no yaari fof eɓe jogii ɗum eɓe jogii ɗum eɗen barkinoro noon kadi jonde nde eɗen barkinoro jonde nde khalifa men khalifa men amiru men hono ceerno Mouhamadoul Madani hono ceerno Mouhamadoul Madani Tall nde wonno hunde fof nde wonno hunde fof ene jogoo asli ene jogoo asli kadi ene jogoo inde ene jogoo inde sa jibini ɓiɗɗo sa jibini ɓiɗɗo a hokkat ɗum inde a rokkat ɗum inde saɗa waɗa conférence saɗa waɗa conférence hokkat ɗum inde a rokkat ɗum inde ndeɗo oɗo conférence oɗo conférence o innirama o innirama barkinorama o barkinorama hono Cheikh Oumar hono Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall radiallahu taala o radiyallahu المولى وقد ظهرت مخيل تشفي اللوائي والغرر عمر الفوتي تال بك الوسيلة للمولى وقد ظهرت مخيل تشفي اللوائي والغرر عمر الفوتي تيد اللبد بك ما ضر ولا ضرر عمر الفوتي تال هذه هديتنا بدت إليك فخذ وجزء إليك دريد له مرر اللهم صل على سيدنا محمد jokka ene wayno noon nde wonno namde ɗe ene keewi no feewi ko ɓuri hen moƴƴude ko sen kaali hen hunde daña kadi ko ceerno men ceerno Amadou Tidiane jokki ha juuta so ɓooyi jokken won namdiɗo ɗo o wi neɗɗo omo rewe ñamande omo jogii jawdi omo rewe ñamande holno askirte jawdi makko ndi o jogii ndi tawde omo rewe ñamande ɗum woni namdal makko sariyatul islam ene wiya mo so tawi jawdi ndi o jogii ndi kaleten haala mum ndi e ñamande nde o rewete nde kaleten haala mum nde fof ko kaŋŋe e haalis o rewete ko kaŋŋe walla haalis o jogii ko kaŋŋe walla haalis ko ɗo haala ka woni taw won jawɗele goɗɗe wona toon jaaɗen ko ndiɗo jawdi joni noon o ala goɗɗum fof ko ene fota yobde ñamande nde ko asketake o ala galle mon yoɓa ñamande nde o ala nayi ina yoɓa ñamande nde o ala goɗɗum fof ko ina yoɓa ñamande nde e jawdi ndi ñamande nde so ittama e jawdi ndi o jogii ndi gasan walla hay so gasani so ittama hen ko seeɗa heddoto ko askinta so tawi ko ni oɗo asakal waɗɗaki ɗum jawdi ndi o jogii ndi ñamande nde o rewete nde so ittama hen jawdi ndi gasan ha laaɓa walla ala ene heddo cetta ko cetta keddotoɗo o yonata ko askini oɗo asakal waɗɗaki ɗum e sat so ala goɗɗum ko asketake ko wawi yobde ñamande nde so tawi omo jogii galleji goɗɗi ɗi o hoɗani walla omo jogii galle omo waɗi hen hunde wonko heddi ene ɓurti ko hoɗata ko heddi ko ɓurti ko foti hodde ko so yeeyama ene yoɓa ñamande nde batte ñamande nde hatta jawdi ndi o jogii ndi askede walla omo jogii galleji goɗɗi ɗi gona galle mo hoɗi o galle asketake ni kono sen koddiri galle o so yeeyama ene yoɓa ñamande nde jawdi ndi o jogii e junngo makko ndi batte ñamande nde hatta jawdi ndi askede ma en garoy noon e goɗɗum ko tawde noon ko ni oɗo ko ni woni askugol makko so tawi jawdi ndi o jogii ndi ñamande nde o rewete nde so ittama hen tan gasan jawdi ndi asketake o asketa melo walla so ittama hen ko seeɗa heddoto asketa melo e sarɗi so ala goɗɗum mbimi ko yoɓata ñamande nde somo jogii goɗɗum ko yoɓata ñamande nde hay so ñamande nde woni komi andana wiide tawde goɗɗum ɗum so yeeyama ne wawi yobde ñamande nde jawdi gondi e junngo makko ndi so hitande filtima yo ɗimɗode hadi laaɓo aska o rokka jomum
Et je demande aussi à mes amis qui sont là, si je me trompe, n'hésitez pas à me faire ramener à la raison, donc à la Mojoumata. Ce que Thierry Seydou dit, la question est la suivante. Quelqu'un qui veut faire la zakat, j'ai de l'argent, mais aussi j'ai une dette. Comment je dois faire cette zakat ou est-ce que je dois tout simplement faire la zakat? Autrement dit, il dit, ok, si la dette, ce que je dois, la dette que j'ai est supérieure à mes avoirs, ou bien si la dette, même pas supérieure, mais si j'enlève la dette de mes avoirs, ce qui reste est infime pour faire la zakat, pas de zakat. Si quelqu'un, ok, a 10 euros, bon 10 euros, on va dire 10 millions, mais par contre que ses avoirs tournent autour de 9 millions et quelques, donc ça veut dire que la dette elle est supérieure à son avoir. Donc il parle de zakat. Si par contre il a ok, ma dette c'est 10 millions, ma dette c'est 10 millions, et que mes avoirs c'est 10 millions, on va dire 15 euros, donc on sait que ma dette est inférieure à mes avoirs, mais il ne faut pas faire la zakat. Sauf, il précise, que cette personne-là, s'il a d'autres avoirs, même si c'est des avoirs qui ne sont pas soumis à la zakat, à savoir que la personne possède des maisons, si on vend les maisons, on sait que ça peut éponger, donc cette personne-là, elle doit le faire. Elle doit faire la zakat s'il possède des maisons, même si on sait qu'une maison, il n'y a pas de zakat là-dessus, mais si on vend la maison peut combler une partie de la dette, donc cette personne-là doit s'exécuter. Mais il revient même en insistant, même si c'est dans la maison dans laquelle tu habites, et tu sais qu'en vendant une partie, c'est en sorte que tu puisses combler tes dettes et faire la zakat, donc tu dois vendre la partie de cette maison et faire la zakat. Sinon, mes dettes inférieures à mes avoirs, pas de zakat. Mes dettes sont égales à mes avoirs, pas de zakat. Par contre, si j'ai des biens autres, comme maison, etc., je dois le vendre et pour faire la zakat. koko nanoyte nokkuji fof kanko nantinowo one wona ko waso wasde makko famde tan walla wemde mo ne subhana man la yahda so wonen ko juumi o wiiri no mi wiirani mbattemmo no wiiri ni kanko hoore makko mbattemmo e lawol mbiyamo ala ceerno yaya ko ni o wiiri wiiru noon so woni fenande o kanko heddoro joni noon so tawi kanko neɗɗo o ha joni kanko neɗɗo ndewete ñamade kaldude paamodiren taw namde ɗe ne keewi o jogii e jawdi ko wona kaalis wona kanŋe o jogii ko nayi walla gelooɗi walla beyi walla baali walla maccuɓe halfaaɓe ɗum ɗo fof ko jawdi e oɗo walla ko ngesa ndemaaba ene ɓenni ene yonti askede oɗo omo rewe ñamande mo jogii gelooɗi joyi walla kolce capantati walla ndammiri capanɗe nayyi fay dow walla ngesa hebba temettati muudo fay dow omo rewe ñamande nde o rewetede gelooɗi makko joyi ɗi fof so jeeyama mbawa yobde ñamande feccintani walla omo jogii capantati nagge capantati nagge nge so yeeyama feccinta yobde ñamande ko rewete ko woni walla capanɗe nayi mbaalu walla capanɗe nayi mbeewa walla ngesa ba ngannduɗaa lappa temettati muuɗo fay dow kono hay so yeeyama feccinta yobde ñamande ko rewete ko fof de oɗo ɗum hatta gelooɗi ɗi askede hatta nayi ɗi askede hatta beyi ɗi askede hatta ngesa ba askede batte ñamande haɗata ɗeɗo geɗe askede hay so ñamande nde ɓuri jawdi ndi ngannda so paami. Effectivement, donc, on s'aperçoit que ce que je venais de dire tout à l'heure, il y avait effectivement un manquant. Parce que la condition principale de ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est que ça concernait uniquement l'or ou l'argent. Donc les autres biens, comme les champs, comme les esclaves, comme également, il disait, esclaves, champs, les chameaux, les vaches, n'étaient pas inclus dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il a dit, ces conditions s'étaient seulement fixées à travers l'or et l'argent. Par contre, si la personne qui a des dettes et qu'il a des chameaux, du bétail en tout, des champs, etc., des esclaves et compagnie, même si la dette est supérieure à ses avoirs, donc il doit s'exécuter en la zakat en faisant la zakat sur le bétail,
sur les champs, sur tout ce qu'il y a autre. Donc la condition première de ce qu'on avait dit tout à l'heure, ça concernait uniquement les biens, on avait les devises, à savoir l'or ou l'argent. Mais si la personne endettée, elle a du bien comme de bétail, comme les champs, comme esclaves et autres, il doit pratiquer la zakat sur ces points-là précis, même s'il est endetté et que ses dettes sont largement supérieures à ses biens. Okay. ngal e namde maɓɓe ngal ɗo kam mbiɗa wawi wiide ko kamɓe namni ɗum nde tawno ɗum ko kamɓe tan waɗi concerné hono ɗum debbo so yalti julde so laaɓi holno waɗata ayi ɗum waɗi l'islam wi kala jannguɗo ko debbo haali ɓurɗi janngude nde wonno geɗe keddiɗɗe fof kala no waɗɗori gorko ne waɗɗi debbo so wona yaagol jihaadi njuule koote dendanangal dewe Allah ko waɗɗi worɓe kone waɗɗi rewɓe kono won ko waɗɗi rewɓe jogorani waɗɗade gorko ɗum woni hono ngal ɗo ɓe mbi so tawi Allah waɗi korɗo Allah yalti njuulu mi haalanaɓe ɗon noon ko Allah waɗi maɓɓe ɗum ɗon ko wonde yaltugol njuulu ngol yoɓe ngandu soɓe ngandano soɓe nganduno yoɓe ɓeydo ɓural Allah no rokkira ɓe ɗon ɓural ngal ngannduɗaa hay goto dañata ngal ɓural so wona kamɓe dañoɓe ɗum ɓe ɓe mbi kam ɓe kalfumu ɓe mbi kam ala fof ko ɓuri hamnade debbo so yalti njuulu en haala no feewi mbimi sa yiyaɗa haala ka anda dokke Allah baraji ko Allah yoɓatuma hen ko saɗa andu noon a muñiren Allah e nilaaɗo mum beltonoɗa Allah kamɓe en yoɓe ngandu ɗum ɗon ko Allah fawi ɓe ɗon ko kamɓe Allah fawi ɗum kono wonko Allah yoɓata ɓe ko ngannduɗaa ɓe Allah fawani ɗum ɓe keɓata ɗum debbo naati Allah saanga nde o naati Allah nde so waktu ari omo wonde Allah o yamiraka yo juuɗe yamiraka yo hoor korka noon wiyama so maayi omo yoɓa kono njuul kala ko waktu mum ɓenni omo wondi e fiileyru he on waktu yoɓetake aha ene waɗi noon kadi habbe so tawi kanko debbo o laaɓiɗi ko kikiiɗe masalan ñalawma nde o laaɓata nde heddi e nangue mudde ko fodde ko neɗɗo no dow o laaɓi hoddirama ɗo mo wawi lootade ɓe joyi fayi dow so yeehi o lootoyima o gayni yo salli ko o juula tisbaro o juula takkusan hay so noon waɗi néglisant o waɗani ɗon e ɗon o laaɓi yo andi o laaɓi o heddima e jooɗani ha futo yoni o lootoyima yo andu kala nde o lootoyi tisbaro e takkusan o ko joɓo nangue mudde so tawi ko darɗe nayyi fay less heddi e nangue mudde laaɓal makko ari e makko so lootoyima o gayni o yoɓata tan ko takkusan tisbar fati mum hay sinno noon kadi o yeedima o jooɗima o lootoyaki ha nangue mutoyi ko nden o mana o lootoyi tawde tan o laamno kono heddi darɗe nayyi fay mana less e nangue mudde kala nde o lootoyi o laaɓi on takkusan nde waɗɗi e makko ɗum ko so laaɓiri ñalawma ma en garoy e so laaɓiri jamma kadi so Allah jaɓi inchallah. Posé à Thierno Seydou, notre guide éclairé, c'est comment rattraper les prières pour une femme indisposée, selon l'heure de la journée. Donc il revient, il précise d'abord que les femmes, d'habitude les femmes qui ont les menstrues, autrement dit une femme indisposée, et se sent mal à l'aise, mais que les femmes cherchent le fait que Dieu a fait en sorte que c'est la femme qui sort la prière, comme on dit régulièrement, qui est menstruée. Il y a des bienfaits et il y a des récompenses que Dieu sait pour ces femmes-là. Elles devraient être d'ailleurs contentes de voir leurs règles. Maintenant, la question pratique. Comment la femme peut rattraper sa prière? Et elle sent propre et que le temps entre le mari, par exemple, et l'heure à laquelle elle est propre, elle peut faire 5 rakas. Si elle peut faire, c'est pas 5 prières, je dis bien 5 rakas. Si la femme, oui, je pense bien, c'est ça, 5 rakas. Si la femme, le temps entre le moment où elle se sent propre et l'heure de la prière de mari, elle peut faire 5 rakas, cette femme-là doit se laver et faire aussi bien le Zohar Tisbar et faire également le Asr. Et aussi faire son mari. Si le temps entre je suis propre et l'heure de la prière de Maghrib, je peux faire 5 rakas,
ça veut dire que je dois, non seulement je me laver, faire et les 2 prières précédentes avant la prière de Maghrib. Si le temps imparti entre le moment où la dame l'a et l'heure de la prière, si ce temps-là ne peut faire que 4 rakas, ok, elle doit faire au minimum la prière de Asr. Elle se lave d'abord, et puis elle fait sa prière de Asr, et elle fera aussi le Maghrib. Qu'elle le fasse tout de suite ou qu'elle l'oublie après, qu'elle sache bien qu'elle doit récupérer cette prière de Asr, la prière de Maghrib. Si elle a le temps de faire les 5 rakas, ça veut dire que c'est aussi bien Tisbar et comme on dit Taksan. Si le temps imparti lui permet le minimum, le Asra, pas au minimum, elle doit faire le Asra. ganduno en olde takkosan juuleten jiɗɗen ko sen jokkiɗo joni ha juula takkosan sen juuloyi en garti tan taw ko ceerno men ceerno Amadou Tidiane dokketen nde wonno yargol ko gooɓe jiile waɗete joni noon kanko korɗo Allah o kanko banam debbo o ha joni kanko haala makko ka haalete omo jooɗino omo welsidi omo jooɗi e kala ko wawno wonde noon e golle aduna ha heddi e nange mudde darɓe 5 o juulani tisbar o juulani takkosan tan fiileyo ari waɗe makko ñab mo jooɗino so daaranno ko ten so wonno ko e golle aduna o weltidima o juulani tisbar o juulani takkosan ha heddima e nange kone muta fodde kone juulane darɓe 5 fay dow ko ɗon fiileɓe ari e wiye makko ñab so laaɓoyi alhamdulillahi rabbil alamina Allah ina yaafimo o yoɓata tisbar o yoɓata takkosan o sarie wi o fiilima e nder waktu mum faane ɗon feewi so tawi noon weltindare nde heeɓimo ha heddima e nange mudde darɗe 4 o juulano tisbar o juulani takkosan ko ɗo fiileɓe ari e makko o wondema yo ha o laaɓoyi yo wattu hakkille takkosan o ɗon o fiilima e waktu mum tisbar o on wona joɓeten o jooɗima ha heddima e nange mudde darɗe 5 fay dow mbiɗen so fiileyo ari ɗo ane makko so laaɓoyi o yoɓata hen hay goto so tawi noon ko darɗe 4 fay less so laaɓoyi omo yoɓa tisbar o ono welsinima ɗum waktu mum ɓenni o juulani ɗum e ndew fonno julde ko joɓoyo ɗum takkosan noon Allah yaafimomo gati o fiilima e nder waktu mum ceerno Yaya nanga sa famille Des mensonges. Tout à l'heure, on parlait de la femme qui est indisposée. Maintenant, on parle d'une femme qui, selon ses activités, a oublié de faire ses prières ou a été négligente, n'a pas fait la prière de Tisbar, n'a pas fait la prière de Takkosan, et elle voit ses règles. Ah, je n'ai pas fait mes prières de Tisbar, je n'ai pas fait mais là je suis indisposé. Comment je vais faire? C'est pour ça que je reviens toujours sur les 2 éléments, à savoir le temps entre le moment où la femme voit ses règles. Est-ce que si ce temps, elle peut faire les 5 rakas entre le moment où elle voit ses règles et la prière de Maghrib, Thierno Seydou dit que cette femme-là, elle ne paiera pas ni le Tisbar ni le Takkosan. Donc Dieu l'a pas promis. Par contre, si elle reste négligente et elle ne fait pas son Tisbar ni son Takkosan jusqu'à ce que le Maghrib s'approche et le temps entre le Maghrib et ses règles, elle ne peut exécuter que 4 rakas, elle ne fait pas. Elle ne fait pas Tisbar. Donc elle doit s'exécuter pour le Tisbar, mais pour le Takkosan, elle ne le fera pas parce qu'elle a vu ses règles pendant le Takkosan. Je reviens là-dessus. Si la femme, pour diverses raisons, n'a pas fait la prière de Tisbar, n'a pas fait la prière de Takkosan, et au moment où le Maghrib s'approche, elle voit ses règles, il reste quelques minutes pour le Maghrib. Si ces minutes-là suffisent pour faire 5 rakas, ça veut dire qu'elle ne paiera ni Tisbar ni sa prière. Mais si ces temps-là ne lui permettent de faire 4 rakas, elle paiera le Tisbar, mais on considère le Takkosan, ça fait partie des moments où il a vu ses règles, donc elle ne paiera pas le Takkosan. banam debbo o kaldeten so Allah waɗi o laaɓiri ko wennoko nde wonno
debbo ne tampi de walla Allah debbo ne tampi so tawi no wirata debbo ne yo Allah faabo kono noon ganden noon ko enen nde kadi mbiya yen kontir ɗum ɗon debbo ene wonde fiilere wiya ko so tawi ene lelo yo ƴewto no alhaali mum wayi so lelima ha Allah waɗi hejjitima kadi yo ƴewto no alhaali mum wayi o hejjitima wiyaka noon mo hejjitoro ɗum alay sago ala ko so Allah waɗi o hejjitima Allah waɗi o hejjitima o fini o tawi omo laaɓi ene heddi e wedde taw fodde kono juulane darɗe 4 fay dow mbatten hakkille to ñalawma to mbiɗoɗen ko darɗe 5 ga mbiɗen ko darɗe 4 darɗe 4 fay dow heddi e wedde nde o tini o laaɓi nde yo salligo o juula futuro o juula keede yo salligo o juula futuro o juula keede tawde nde o tawi o laaɓi nde ne heddi e wedde darɗe 4 fay dow mbimi yo salligo o juula futuro o juula keede so wawi joppude subhanallahi walhamdulillahi ha yeeto juulori fajiri ɓuuri moƴƴude so ronki o ɗantimane so fini o juula fajiri makko so tawi nde o fini nde o yi laaɓal makko nde heddi e wedde ko darɗe 3 fay less nane ko ndeyi mbiɗen joni ko 3 mbiɗen 3 fay less ɗo heddi e wedde ɗo yi laaɓal makko ɗo heddi e wedde ko fodde ko neɗɗo ne juula darɗe 3 fay less yo salligo o juula deeɗe futuro fukki mum so tawi o yaatano ha weeti o fini tan tawi ko laaɓɗo o anda holnde o laaɓi ngam laamni ko 4 ko 5 ans allahumma salli allah wi yaatu mum yo tawi so looto haw laaɓo o juula subaka makko ko ɓennuno ko ɓenni la charia. Donc, ok, tout à l'heure on parlait entre le Takussan et le Maghrib. Cette fois-ci, Thierno Seydou dit que la femme indisposée, elle doit, au moment où elle part se coucher, vérifier son état, est-ce qu'elle est propre ou pas. Et au moment aussi où elle se lève dans la nuit, elle doit encore revérifier quelle est sa situation. Mais ce n'est pas une obligation de se lever pour. Mais si tu te lèves, tu dois quand même vérifier ton état. Maintenant, si la femme se réveille pendant la nuit, vers l'aube, et s'aperçoit qu'elle est propre, mais que le temps imparti entre le fajri, elle peut faire 4 ou 3, là je vais revoir ma copie. Ouais. Si le nombre de rakats qu'elle peut faire, elle est propre, et le fajri, elle peut faire 4 prières ou plus, 4 rakats ou plus, cette fois-ci, elle doit, non seulement, elle se lave, prend ses ablutions, elle paye le maghrib et elle paye le gué. Je me rends pas, c'est un peu compliqué. Ok, la femme, quand elle est indisposée, au moment d'aller se coucher, doit vérifier son état. Elle doit vérifier son état. Ok, je me suis levé dans la nuit, j'ai vérifié mon état, je vois que bon, je peux reprendre mes prières. Mais si le temps entre le moment où je m'en aperçois et le fajr, je peux faire 4 rakats ou plus, ça veut dire qu'elle doit exécuter les prières passées, gué et maghrib. Si par contre, le temps restant entre la prière de Fajr et le moment où elle s'aperçoit qu'elle est propre, dans la nuit, elle ne peut faire que 3 prières ou moins, le gué. Par contre, si elle se lève, elle ne sait pas si c'est avant ou après, elle voit qu'elle est propre, là elle fait rien. أحق عباد الله بالمجد والعلا شيخ عمر الفوتي على الأرض ما آلا ولا ساكن العلا أحق عباد الله بالمجد والعلا شيخ عمر الفوتي لخالق خير الخلق حمد الله على باس فينا ومنا وقد على الأرض ما آلا ولا شاكن العلا أحق عباد الله بالمجد والولا شيخ عمر الفوتي حبيب به يهدي الإله ويتلو شيخ عمر الفوتي صلاة الورى الخنزير كان أسالا شيخ عمر الفوتي صلاة وتسليم على علي غلال
مربي الورى الخنزيز إذ كان أثارا شيخنا الورى جاء وأبار مشغله شيخنا الفوتي ألا إنه بدر إذا الأمر أزالا أتم الورى جاء وأبار مسعلا شيخنا الفوتي نبي له على الجنان مبين شيخنا الفوتي وأمر ذالب ودمر نزولا شيخنا الفوتي وآل الورى برا وأسرى رسولا أحق عباد الله بالمجد والغنى شيخنا الفوتي وآل الورى برا وأسرى رسولا أحق عباد الله بالمجد والغنى رسول سفي في القيامة ملجأ شيخنا الفوتي رسول سفي في القيامة ملجأ شيخنا الفوتي على كل باب كان في الأرض قد علا وهجر للمولى فسار به على في الأرض قد علا وهجر للمولى فسار به على شيخنا الفوتي ألا إن فردا كان ميلاد السنة وأم الورى الكل بدء له السنة شيخنا الفوتي ألا إن فردا كان ميلاد وقد أبدل السنة